सुबुनी ना कौन बे मौसा तमे कोठी एठी माने कोठी के पटे ए पटे माने को पटे 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 ए को पटे चुप के बे तू आगे आपनकर जिंस बटे मो पाखे अछि की जिंस बे आगे आपनकर इम्पोर्टेंट जिंस कौन है इम्पोर्टेंट जिंस हां आगे अबे मो इम्पोर्टेंट जिंस तो मो पाखे अछि मो वर्तमान धरि की परिक्रिया करथिबी आगे जोडा मगै दिले सेटा मो पाखे अछि इबे सेटा मगैले भी मिलुची सो चाइना रे मिलुची बोली भाबितली इंडिया रे भी मिललेनी आगे 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 ए चुप के कहू बे कोठू कहू तू आगे मु फ्लिपकार्ट एजेंट कहूची फ्लिपकार्ट एजेंट हो बाबा को आपण पार्सल आस्तिला हां मोबाइल गूगल रे आपनकर ठिकाना खोजते जमा पाउनी आपण कोठी ओहो ठिकाना पाउनु ना 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 ये बाबा तू रोड पे ठेइतु ना हां बस 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 सही सीधा सीधा नाको सीधा मारी आसे हां देखिबो हनुमान मंदिर हां बस सही हनुमान मंदिर आगे मुठी आइची आ हो जाऊ आज्ञा नमस्कार आज्ञा आपण ना मंथरा महांती तुमे सा मंथरा नांती खोलबे मथुरी महांती आज्ञा आपण पार्सल मगैथिले हां आज्ञा आपणकर एड्रेस नंबर टा दिए कहले कोनटा एड्रेस टा इरे बापा ना तो जानलो मथुरी महांती हां आ घर तो हैला बदरंगीपुर हां हेले मोबाइल नंबर टा दिए आगे कहले 9933 जेते चिपले सेते नहीं माने 9938 722 सुनाते सुनाते के कहले बे ए आपण बा कहले सुनाते के अरे बाबा तू बुझुन सेटा 081 बुझ पाइली हां 9938 722 081 हां आज्ञा से शब्द डायबिटी स्पीड रे कहले दे मते सुबिला सुनाते हो छाड़ आज्ञा आपण पार्सल आछि ये बापा ठीक दिन जानिछ ना ई दिन आज्ञा ए आपण को दिन तो खोल भीतर अछि हेले मु केमिति जानी खोलिबी ना बे खोल बे लाज मारिबो लाज मारिबो ओ बुझली ता माने तमे सिट्टो दिया चोरी मगैछ सबना मु पिंडेनी ए तमरो भाई का सेरा आवश्यक ए तमरो जो बयस ना से सब किछि तमरो दरकार नाही माने कोन हां ए सिट्टो दिने जो सा पसीना पेडीरु फेणो काढे ताकू ढांकुणी दिया जाए ए तम साप तो पूरा बे अक्षत अवस्था रे ए सेमिति कहबी ना सेमिति कहबी कोन ये अक्षत अवस्था कथा कहबुनी कोन कहबी जानिनु रे बापा कोन ये बूढ़ा माने हेले गातुआ को कोड़ जाती तो की सोई थी रे राम धन जाती तो की सोई थी जापानी के लोरो तो पाए पड़ीले जापानी के लोरो तो पाए पड़ीले साबिना उठी थी रे भाई मन तू कौन कहू अत्यंत अवस्था शोची इबे सला से सीना बसिले उठुनी कि उठिले आ बसिबो नाही रे बापा अच्छा ताहले कोन मगैछ कुह कहबी कहबी चड्डी फटा नेलिया काम चोरी फटा नेलिया टैबलेट सेटा पुनी कोन एबे जानि पालु कि ना जानि पालु ना तिल्ली गुड़िया टैबलेट ये सा ए बटिका तो सब गोल नहले नंपा ए सब तिल्ली गणिया हीरा साइज सेटा की बटी एंगे पिलाटा कि कोन जानि पालु जे ई कहबी कहउनाती कहबी हां कहउनाती के खराब आबिबेनी ना भाईगिरा ए
ଏ ମଉସା ଏ ବୟସରେ ସେରାକ ସବୁ ଖାଉଛ ମରିଯିବ ମଉସା ଛାତି ଫାଟିଯିବ ହାର୍ଟ ଚୋକ ହେଇଯିବ उठाइए ना उठाइए ना ହ୍ୟାଲୋ हेलो ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ हेलो ହ୍ୟାଲୋ हेलो ହ୍ୟାଲୋ ए तमे कोउटी ମୁଁ ସେଇଠି सेंटी माने ତମ ବଜାର ପାଖ ନାଲି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ସେଇଠି ମୁଁ ଛିଡା ହେଇଛି ए सेंटी तमे कोन करिছো बा ସେଇଠି ଛିଡା ହେଇଛି ମୁଁ ओहो से କଥା छाड़ो तमे कोउटी आगो मते कहिलो ଏ ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ପାଖ ନାଲି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ସେଇଠି ମୁଁ ଛିଡା ହେଇଛି ओ सेटा तो केते पछरे ହଉ ତମେ ଆସ ଆସ हाउ तमे सेठी थाओ मु आसुची ହଉ ଆସ ଆସ। सुंदरी बोलो मते कासिया मनुची जिया से अपरा अपरा जल्दी जल्दी फटफटी ए हे। तमे दिन छाणी जा ହଁ ନିଅ ତମ ଜିନିଷ ନିଅ देला 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 मो दिन छ देला ନିଅ ତମ ଜିନିଷ ନିଅ ए एथरे अछि ना एथरे काम दब ना एटा କି କଥା ମ୍ୟାଡମ ଏ ତମ ଜିନିଷ ଭିତରେ ଅଛି ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି କହିଲ ओहो आगो कुओ एटा काम दब ना नहीं କି ଅଜବ ପ୍ରଶ୍ନ ଏ ମଉସା ଯୋଉଟା ମଗେଇଛନ୍ତି ତମେ ସେଇଟା ମଗେଇନ ତ मौसा ହଁ ये कोउ मौसा ଏଇ ମଉସା ତମେ ଜମା ଖାଇବନି तमे कोन मगेइछ ତମେ ଖାଇଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି ए कोन मगेइछ कुओ भाई एते काई इमोशनल ड्रामा करिछ कहिलो ଆଚ୍ଛା ମତେ ତମେ ଆଗ କହିଲ ତମେ କଣ ମଗେଇଛ ओहो तमे को कोन ତମେ मगेइछ କଣ ମଗେଇଛ ओला मु कोन मगेइछ तमे जानिनो हेई सुनो मो बाप घर आसिला बडी 30 हळ ब्लाउज आनिଥିଲି सब जाक ढिला होची आ हम कंचना कोठी बहु कहिला से जो ई बटिका नाही एथरु कोडे दीटा खाइदिले मो ब्लाउज टाइट ହେଇଛି ମଉସା ତମେ कोन मगेइछ को କହିଦିଅ କହିବି କହୁନ ପ୍ରେମ ବଟିକା ମଗେଇଛି ଏଇରେ ଯୋଗଡି ଖିଆ କୋଷ୍ଟିଆ ବଡ ରୋଗିଆ ରହି ଜଣା ପ୍ରେମ ବଟିକା ମଗେଇଛୁ ନାଇଁ ତୁ ପ୍ରେମ ବଟିକା ମଗେଇଛୁ ଏଇରେ ଯୋଗଡି ଖିଆ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମତେ ବାହା ହେଇଛୁ ଯେ 3 ମିନିଟ ପ୍ରେମ କରିନୁ ଯୋଗଡି ଖିଆ କୋଷ୍ଟିଆ ବଡ ରୋଗିଆ କୋଉ ଟୋକି ଭାଇ ସେ ପ୍ରେମ ବଟିକା ମଗେଇଛୁ କୋଉ ଟୋକରି ଖିଆ କୋଉ ଟୋକି ଭାଇ ଏ ପ୍ରେମ ବଟିକା ମଗେଇଛୁ ଭଲରେ କହ ତା ନହେଲେ ତ ତୋ ଓଲଟା ବୁଝୁଛୁ କାହିଁକି ଇଏ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ମଗେଇଛି ମଲା ଏ ମୋ ପାଇଁ ଇଏ କାଇଁ ମଗେଇଛି ଆ ଦାନ୍ତନେ ପଡୁଛୁ କଣ କହୁନ ମୁଁ ଖାଇଲେ ତମକୁ କାମ ଦବ ଏଇ ଅନାଜୁକ କଥା ଇଏ କହୁଛି ଏ ଇଏ ଖାଇଲେ ମତେ କେମିତି କାମ ଦବ ଓହୋ ଜାଣି ପାରୁନି କହୁନ କହିବି କହୁଛି କାନ ତାକୁ ସବୁ ସେପଟ କରିଦୁ ନହେଲେ କଥା ବାହାରକୁ ଫାସିଲେ ଅସୁବିଧା ହବ କହିବି ଏ କହୁନ ବୁଝିପାରିଲ ମୁଁ ବୁଝି ପାଇଲିନି କଣ କହୁନ ଭଲରେ ସେଇ କଥାଟା ମତେ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଲେ ଭଲ ରହନ୍ତାନି କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ସେ ଗିଅର ବକ୍ସଟା କୋଉଠି ଭାଙ୍ଗି ରୁଚି ହେଇ ପଡିଥିଲା ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଠିକ ହେଇଯିବ ହଉ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଏଠି ଯାଇ ଆସୁଛି ହଁ ଓହୋ କଣ ରହବା ଥାଉ ଛାଡ ସବୁ ଟାବଲେଟ ଧରିକି ପଳେଇଲା ଏବେ କଣ ହବ ବୁଝିଲି ହଁ କଣଟା ବୁଝିଲୁ
ତମେ ଶୀତ ଦିନେ ଚଢି ଫଟା ଔଷଧ କାହିଁକି ଖାଉଛ? ଇଏ ମୁଁ ବି ବୁଝିଲି ବେ। ଇଏ ଯୋଉ ଏନଏଚ ହାଇୱେ ଟ୍ରକ୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କାହିଁକି ମଦ ପିଉଛନ୍ତି? ତମ ବେଳା ଭଲ। ତମ ଘର ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଟ୍ରାଫିକ ମାରି ନାହିଁ। ନହେଲେ ସିଏ ତମକୁ କୋଉ ଦିନଠୁ ନାତ ମାରି ଘରୁ ବାହାର କରିସାରିଲାଣି। ସେ କଥା ଛାଡ଼, ମୋର କାମ ଅଛି ଦୁନିଆ। ମୋର ପଇସା ଦେଲ ମୁଁ ଯିବି। ପଇସା ନବୁ? ହଁ ଦିଅ। ନେ ବାପା ନେ। ମୋର 150 ଟଙ୍କା ହଉଛି। ନା ଯା ରଖିଦେ, ଯା ବଳକା ଅଛି ଯା ରଖିଦେ ଯା। ହେଲେ 8ରୁ ଆସିଲେ ଦେଇଦେ। ଜମା ମନ ଦୁଃଖ କରିବ ହେଲା। ଯା ବାପା ଯା। ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଇଏ କଣ ବେ? ଏଟା ଡୁପ୍ଲିକେଟ ବେ। କଣ ଡୁପ୍ଲିକେଟ? ନା ବେ ଏଟା ଡୁପ୍ଲିକେଟ। କଣ ଡୁପ୍ଲିକେଟ? ମତେ ଚିଟିଂ କରୁଛୁ ତୁ। ଆଜ୍ଞା ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ହଁ। ମୁଁ ଚିଟିଂ ଫିଟିଂ କିଛି କରି ନାହିଁ। ଯାହା କରିଛି କମ୍ପାନୀ ବାଲା କରିଛି। ନା ବେ ସେଟା ତିନି ପଡ଼ିଆଟା ଏଇଟା ନମ୍ବରଟା। କାହିଁକି ଦେଖୁନୁ ଦେଖେ ଦେଖେ। ଏ ମଉସା ଏଇଟା ପିପି 36। ମ୍ୟାଡାମ ଘର। ଆଉ ମୋର ମ୍ୟାଡାମ ନେଇକି ଚାଲିଗଲେ। ଶୋଇଗଲା ବେ ସାला ଖାଲିରେ ତାକୁ ସମ୍ଭାଳି ହଉନି। ଏବେ ତ ସିଏ ଖାଲି ଏ ମଉସା ମୁକ୍ତି ବାବୁ କହିଛି ଦିଟା ଖାଇବାକୁ। ଯଦି ପ୍ରେମ ବଟିକା 2ଟା ଖାଇଦେଲା ଇଏ ବାପା କଥା ସରିଯିବ ମଉସା। ଇଏ ମରିଗଲା ଆଇଲା ନା ମଉସା? ଆଇଲା ମତେ ଟିକେ ଧର। ଆଇଲା। ଚାପୁଡ଼ିକି ଧର। ଭିଡ଼ିକି ଧର। ଆଚ୍ଛା। ମତେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିକି ଧର। ଟିକେ ଚାପୁଡ଼ିକି ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣୁ। ଇଏ ଶୁଣୁ ଇଏ ତୁ ତାହେଲେ ଦିଟା ଥର ଚାପଲେଟ ଖାଇ ଦେଇଛୁ। ଏ ସାମତେ ଇଏ ନା ଇଏ ନା 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 ନା। ଏଇ ଧର। ଚାପୁଡ଼ିକି ଧର। ମଉସା ତମେ ହଗିଦେଲ। କି ଗନ୍ଧ। କିଛି ନାହିଁ, ଅରୁଆ ଡାଲମା ଖାଇଥିଲି ପିଚିକିନା ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ତାହେଲେ ମତେ ଧରିବ କି? ମୁଁ ଆଉ ପାରିବିନି, ସେ ତ ଔଷଧ ଦେଇଛି ତାକୁ। ନା ମୁଁ ପାରିବିନି। ଚାପୁଡ଼ିକି ଧର। ସତରେ ତାକୁ ଟେକିକି ଧରିକି ପଳେଇଲା। ହାରିଗଲି ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଶାଶୀ ଆଗରେ ମୁଁ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଗଲି।